नमस्कार सांग मैंने मुकादम्बिनी आपण मानकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण मान सामना को आसी सांग आम मान भर अनेक एमती अच्छे जो मैंने साधारणतः कही था कि जदि मो सैलरी बढ़ी जाता मत टे अधिका टंका दि जाता मोर सबु शक्ति सबु क्षमता को व्यवहार करी सबुठ भल कार्य करके देखई पारि था जदि किए मते प्रमोशन दे था मु निजको सबुठ उन्नत कर दे थांती मोर निजर सबु शक्ति व्यवहार करी कार्य करबा आरंभ कर थांती ए कंपनी की ए पोजीशन को मु उपयुक्त व्यवहार करी निजको उन्नत करबा संगे संगे निज कंपनी को मध्ये उन्नत कर दे थांती संगे साधारणतः अनेक लोक एमिति अछंती जे माने ठीक पैसा ठीक उपहार ठीक पोजीशन पाई ठीक जिनिस न पाउथबा हेतु प्रशंसा न पाउथबा हेतु निज क्षमता को ठीक रूपे व्यवहार कर न थांती निजको केवल काम चलेबा कार्य करी आगो को नै थांती जहा फल से माने निजर उन्नति करि पारंती नाही ता संगे संगे कार्य करूथबा क्षेत्र रो मध्ये कोनोसी उन्नति करि पारंती नाही सांग माने आज ए वीडियो रे मु गोटे एमिति सूत्र कहिबा पय जाउछि एमिति सीक्रेट कहिबा पय जाउछि जहा को जानिबा परे आपण निजर उन्नति करबा संगे संगे निजे कार्य करूथबा क्षेत्रर कंपनीर उन्नति करि परिबे निजको आगो को नै परिबे निजर उन्नति करी निजर सब स्वप्न को पूर्ण करि परिबे ताले चलंतो समय नष्ट न करी वीडियोटी को स्टार्ट करबा एवं सेई गोटे सूत्र को बुझिबार प्रयास करबा दिने जने व्यक्ति जने कुंभार पाखु गला एवं ताकू कहिला मते 5टी माटीर हांडी घर नबा पई पैक कर नबो केते टंका हबो कुह कुंभार जनक कहला 500 टंका हबो व्यक्ति जनक 700 टंका पॉकेट रु बाहर कला एवं कुंभार व्यक्ति हाथ रे धरि देला कुंभार व्यक्ति जनक 700 टंका देखि प्रश्न कला मु तो 500 टंका रो हांडी दोची 700 टंका कोन पई व्यक्ति जनक कहला नुआ हांडी तयारी करो सेई हांडी एपरि तयारी करो कि जेपरि तुमे निज घर पई हांडी तयारी करूछो निज पई हांडी तयारी करूछो सबठु श्रेष्ठ सर्वोत्तम हांडी तयारी करो एई कथा सुनी कुंभार जनक हसी देला एवं 200 टंका से व्यक्ति को फेरई देला आउ फेरो फेरो से व्यक्ति जनक प्रश्न कला काहे कि 200 टंका काहे कि फेरई देलो एहा सुनी से कुंभार व्यक्ति जनक कहिला मु प्रत्येक थर प्रत्येक हांडी जेतले तयारी करे मो मन रे एहा ही भावना थाए कि एई हांडीटी मो घर को जीवो मु व्यवहार करिवि आ प्रत्येक हांडी को मु अनुभव करे भाबे भावना एहा ही रखी करे कि मु सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सबठु भल हांडी तयारी करिवि जोथि पाई देशर कोण अनुकोण रो लोक माने मो पाखु को आसंती हांडी किनिबा पई मो ठारू नियंती कारण मु कोनोसी कस्टमर अनुसारे भेदभाव करे नाही मु कोनोसी जिनिस रे कोनोसी पातर अंतर करे नाही प्रत्येक हांडी को मु परफेक्ट करिवार प्रयास करे निज पई निज व्यवहार पई कला भली ही करे एहा सुनी व्यक्ति जनक बुझीगला प्रकृत रे कुंभार उन्नतिर कारण प्रकृत रे कुंभार हांडीर क्वालिटी कारण कौन क्वालिटी एते भल हेबार कारण कौन बुझीगला गोटे ही कथा आपण मानकु कहिबा पई चाहिबी आपण छोट कार्य करूथांतु बा बड़ कार्य आपण छोट पदरे थांतु बा बड़ पदरे आपण छोट बिजनेस बा छोट कैरियर करूथांतु बा बड़ बिजनेस बड़ कैरियर पई कार्य जे कोनोसी कार्य करूथांतु ना काहेकि आपण निजर 100% सेई कार्य को देबा दरकार सेई कार्य रे निजर दक्षता को बढ़ेबार प्रयास करिबा दरकार निजर पूरा शक्ति लगेबा दरकार कारण आपण जेउ समय से कार्य करिया पई लगौछन्ते सेई समय को आपण चाहि कि मध्य फेरे कि आनी परिबे नाही जदि आपण निजर मूल्यवान समय को लगे जे कार्य करूछन्ते ताको परफेक्टली करिवे एहा चिंता न करी कि एक्सटर्नल कोनोसी व्यक्ति आपण को सर्टिफिकेट दबो अधिका धन दबो बा प्रमोशन दबो सेतबेले सिए आपनकर गोटे न्यू ब्रांड क्रिएट करिबारे आपण को सहायता करिवो आपनकर गोटे भलो इमेज क्रिएट करिवो आपनकर दक्षता क्षमता रो गोटे बहुत भलो मॉडल तयारी हबो जहा को नेबा पई पाइबा पई व्यवहार करिया पई लोक माने आपन को पछरे बढ़िबे आपन को उन्नत करिवे गोटे 5 स्टार होटल रो शेफ
ଯାହା ବନାଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସ୍ ସେ ଯାହା ବନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ବନେଇବା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ଖାଇବା ଲୋକ ଜାଣିଛି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ସେଫ୍ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛି ତାହାର ନା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ଚାହା ସହ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ବନେଇଲେ ବି ନିଜର ବେଷ୍ଟ ନିଜର ପୁରା କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କରିବା ଦରକାର ଯାହା ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ସଫଳ କରିବ ସୁଖୀ କରିବ ଆଗକୁ ନେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉ ବା ନ ହଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଅରିଜିତ ସିଂ 50,000 ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଆନ୍ତୁ ବା ନିଜ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ସେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ବେସୁରରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ ସେ ଯୋଉଠି ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଲୋକ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବି ଏହି ଦୁନିଆରେ ସଫଳ ହେଇଛି ସିଏ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହୁଁଥିବ କାରଣ ସେ କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିବ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଜଣେ ତାକୁ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବ କି ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ କରୁଛି କାରଣ ଇଣ୍ଟରନାଲି ତାର ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଥିବ ସେ ଲେଭେଲକୁ ସେ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କରୁ କିଏ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ କରୁ ବା କେହି ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେବ ପ୍ରମୋଶନ ଦେବ ବା କେହି ଦେଖୁନି ମୋତେ କିଛି ଦେବ ନାହିଁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରିଲି ବୋଲି ଏଇ ସବୁକୁ ଭାବିକି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜର ପୁରା କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ସଫଳତା ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ନ କଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଫଳତା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରମୋଶନକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ନିଜ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ ନିଜର ପୁରା କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ତାହେଲେ କାଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇବେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ ସଫଳ ହେବେ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୈନିକ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ कनेक्ट करदेव ताहले मु रहिली सांगमाने पुणी थे देखा गोटे नुआ भिडियो नुआ टॉपिक सह से पर्यंत निजर ध्यान रखिदेव बहुत खुशी रुहतु कारण खुशी रहा बहुत जरूरी जय जगन्नाथ।